Kopi Vosian Om Tabi Malaysia Madani miampai kodogo izo Jason Bantoy dadabal ai kadazan dong subab diti tada minggu ko iso Wuhan kotahu 2026 onom. Ning ko koton hizud ida tahu uvang id Sabah gisom jam kavahu dong subab baino onom ngoibu 400 onom ngopadom duvo tuhun mogigizon nompitan hizud domanta do ngoibu atus duvong padom apat paganakan poingizon ida tahu ngopod hongkod kepondohian namot PPS. Tumanut infografik tinimungan papakuasa penguzuan khususan sandad pagun, tenem onok paswat hun magigzon to gumuno kozo miampai 4,000 100 tahun pada tuhun id duvong pada mapat PPS. Id bofot 1,400 onam ngopadam dua tuhun magigizon damantad 400 onam ngopadam tu paganakan poingizon id himo PPS. Namot ino onam ngopadam sisam tuhun magigizon pinezon id PPS hintun kesenian Islam membakut. Namot iho iso PPS nogi do nokab id sempurna montok papezon do himok dam sisam tuhun magigizon damantad apanimisa paganakan inompitan do kotutudan. Tuhun mogigizon nompitan hizud edidun lumadan kotay mo sa kadai bakul takanon miampai inuton. Ingkano pinabos di adun lumadan Datu Ruslan Muharam. Kita ada 10 jon dan lebih kurang dalam 9,300 lebih yang telah pun dikenal pasti terjejas banjir lah. InsyaAllah kita sedang menunggu pembakal untuk mengantar bahan-bahan mentah ini. InsyaAllah sebaik saja sampai kita akan terus edarkan kepada KIR yang sudah pun dikenal pasti lah. Nabosisi diti di kahapas papatunoy sa kadai bakul takanon id buafet. Sa kadai takanon na sakan no gidino, nga pinavaza kumadid tuhun magigison id PPK Selagon om PPS hintun dun banir. Hintun kesenian om Kobasanan Bisaya, hintun residensi prima om Mosegit Darul Ikhlas. Noihaan o atag monuhid vazaan do PPO id bawang padas sebagai kelalahan o timpu tahai do motok menguhan khususan hizud i sasau antakan id bofet. Ina do pengamontok peposikap vazaan vaig tulus kuma do tohungan om dat. Kita telah mengenal pasti lebih kurang dalam 3 hingga 5 yang perlu diluruskan aliran sungai pada sini supaya ianya satu kita akan mempercepatkan aliran sungai air, yang kedua kita akan dapat mengurangkan risiko akisan tebing sungai yang akan mengakibatkan rumah, jalan raya dan juga tanaman masyarakat kita. Jadi InsyaAllah saya akan berbincang dengan pengarah GPS Negeri Sabah supaya mereka akan melihat cadangan ini. Vokon kinizunon donayhan na pangakampay na kampung Mongkutung, kampung Lalangot, kampung Lago, kampung Baringin, kampung Mululugus. Ada di OKDCA Paitan do Hongkod Kalaja Tagazo kepombogizan babalang kopokionwan kumadai tun mogigizon nompitan hizud id koizonon sugut om Paitan. Ina do pangamoy o hobi o hud o sakadai dino. Gisambay no penamhimatan don panakan takanon om kopokionwan i kogampit don natoymog KDCA Paitan. Nabos di adun sugut Datu James Ratib, hongkot katainan adun sugut nagi nga manoynag kapombogizan sa kaday takanon om nagibasan kumaday tuhun magigizon nompitan. Namatino, montok kapapakasan kapanoynan kaladya, pinawazan nagi ni Datu James, isida po nagi Montali Balajalan Science Technology om Inovasi o Unit Peranti Stalling, montok kapaputan ni internet namot, montok papaimbuhay do kapibasan.
Dinadi o babazan Keperbahizan Rahmah Madani PJRM Dobaino sebagai institut menguhan ahal toguna doid pegigizon. Ina pengavokon kepengombosian ipinanjul mantad kepenerimaan di kepengunsub om konalan inopiumanan do memomoguno. PM pun telah mengumumkan menetapkan pelaksanaan bukan secara ad hoc lagi, tetapi tetap setiap Dewan Undangan Negeri akan ada 3 PJRM sebulan. Jadi itu antara yang kita boleh buat. Yang kedua, kita telah berupaya juga membuat penjadualan in advance. Itu sebabnya bermula tahun lepas sebenarnya kita telah pun memperkenalkan takwim PJRM di mana bukan lagi melalui hebahan di saat-saat akhir, tetapi rakyat boleh untuk melihat takwim PJRM yang ada di laman sesawang KPDN. Tahun atus lisang linggit usin pinobi masa kepembalancan duvang ibu duvang pedemenom mentok kepanjulan babasan id sibo pengunsub payung rahma kampanye PJRM. Pompus timpu Ramadan dimpoton kepanjulan de KPDN nopo ngasebu vahuatus sidang vahu timpu PJRM dari popotong kepagun. Miampai manak do magi susuvai kakamot na zopos nakoing. Inanadid kepeguhuanan tagazo do kepatondaan mongkwab puasa kampay no kepatondaan tindalam don kobasanan. Apatut pavakason o pisokadungan pamalanan Ohud id pihatan do hamin pengusapan kepelintaan om Institut Penginabasan Takawas IPT. Montok pepobu komatan diagnosis toluo i apagau o kunaman id pagunditi hobino do id kaganan genetik. We see universities, macam University Sabah, Malaysia Sabah, coming right up with their own hospital. It would be good to see more collaborations between government hospitals and the university to set up more facilities untuk for diagnosis lah. Pinasoto do sido o kasakudungan petihambus do mantad community moy atamangan o vinasi pagigizon do tuhun kita luo. Sewai ko kongkuban sosial, kampay no lahan maganu balajalan, om komatan o suaw tuhun o song kuwa karansan, moy aw katihambus o tuhikudan o tuhun kita luo. Saya harap masyarakat dapat mengetahui dan memberi sokongan yang besar kepada ibu bapa yang mempunyai anak yang punya penyakit jarang jumpa ini. Dan saya juga berharap pihak berwajib memberi bantuan dan sokongan yang penuh kepada ibu bapa. Dan kami berharap biar apapun keistimewaan anak kita, jangan pernah berhenti berharap. Kita bagi mereka peluang, dan untuk yang peduli tentang penyakit jarang jumpa, kami harap kami boleh dibantu kira-kira dari segi keuangan, dari segi emosi, dari segi sokongan, terutama dari segi perubatan kami sangat-sangat perlu. Tadau kotohu o ketumbusan kopisan kepelintaan Perlis kuma de Sabah ex Perba pinoti ombus sampai ketumbusan kuma de pos padamangan komohigan in pesohi kevaigan Sabah. Ini ada pengapa pampai apat koizonon Pulau Langkayan, Pulau Bangkungan Kecil, Pulau Libaran om Pulau Berhala. Ketembusan di Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalul Lail mempai tinimungan izanan menghihun ingkakatan kepetondan dopu komohigan i bakalaja id pivohitan. Daid ketembusan diti pinamitan nogi di Baginda o sakadai kakamot kepekianuan sangangadaw om kakamot lotelik om nogi minanong kimo o suaw miyampai pakakalaja daid potitikid pos padamangan. Minanay monogi i Baginda do ponon sunudan do mantad upisal taman-taman Sabah kagampit kalaja hongkod pagantahuanan tantahu pandu id Pulau Bangkungan Kecil. Namotino iho katataday komohigan pagunapo nga akon ko tundonok mozolahan kobasan di natantu. Nganugi hawan saiba om kahasanan dumapas pivohitan i mahaid kikabahingkangan kozo. Apatuto patitikid pu ATM pafafakas do koinan inano
kabahan kalaja sebagai untuk donon kavakasan tinimungan. Minungkap puasa baginda miampai batalion ko duvong duvo Regiment Sumangod Melayu Diraja RAMD Sandakan. Pinamitan lagi di Tuanku Said Faizuddin sakadai Domantad Council Ugama Islam Kadat Adata Melayu Perlis Maips kumaded RAMD Sri Kinabatangan. Duvong apad tahun kinaponjulan ketembuzan kepelintaan Pogun Perlis kumaded Sabah ex Perba kotiambus kapavakas pionitan piahatan do duduvo Pogun. Apatut pogioton opisa kodungan timpu tahai diti maza kopoembuhuzan kosivatan kawavagu dan kaganaan ekonomi ketembuzan ketundan modalinsan. Ingkano pinabos di Raja Muda Perlis, Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalul Lail, lamay iftar jami lamay apisesi ex-perba timpu ko duvongopod Sandakan. Nobos baginda, nangasan ex-perba na po nga asil o kopisan kapalintan, kaluang pamalanan ohud nagi kaganan koprat. Suvay ko giniot inokogiyot na dadid ontodonon menginggaso tangasan ketundan do tuhun ngavi. Poguhudinop na timpun di baginda o pisakudungan duwan is it miyampay di elopra. Pisakudungan na paditi nga manodod asil takanon ready to eat. Ino na po nga kapagivang lahan asil kinizunon sumuang dayad pidagangan Sabah. Montok poposindak do Wuhan Ramadan. Pinotiki do koisaan kapabalan Sabah SJE o 200 pek bubur lambuk inposohi Bandaran Berjaya, Kota Kinabalu. Kami mengadakan kolaborasi dengan Maggi di mana kami mengedarkan sekitar 700 kontena bubur lambuk kepada jemaah di Masjid Bandaran Berjaya dan juga Terminal Bandaran Berjaya untuk pemandu dan juga penumpang yang pulang ke destinasi mereka sebagai santapan berbuka puasa. Nabos asida babasan na paliting vokon pingisaman do kaisan montok minsamok do tuhun ngavi kapagiot pavagu ukwa ded Wuhan Ramadan. Ansan zasido kano patimbusan na babasan megadino do timpu di homikot lagi kapagiot pavagu pionitan pihatan do SJA tuhun ngavi tinan okon ko don kapalintan NGO. Ingka kapo di bago iti abal ay kadazan do bayno diti sumusu tapas diti abal dongo Subab Sarawak. Izo Jason Bantoy, Salam Malaysia Madani, Kopi Vosian.